तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। समस्त गौर भक्त वृंद समस्त भक्तिमती मात्र वृंद समस्त को यथायोग्य सम्मान जनाई आज दिव्य भागवती कथा आरंभ करिबा। फुलारे पूजिले तुमको तुम्हें ताजा ऋषि तुम्हें ताजा ऋषि सतकु हमरो प्राणर ठाकुर केउथिरे तुम्हें खुशी केउथिरे तुम्हें खुशी चंदन फुलारे पूजिले तुमको तुम्हें ताजा ऋषि तुम्हें ताजा ऋषि अनावना फूले गुंथि दे बिहार बसी पूजुथिरी तुमरी पयर अनावना फूले गुंथि दे बिहार बसी पूजुथिरी तुमरी पयर रोष करी तुम्हें नासिल प्रभु रोष करी तुम्हें नासिल प्रभु मुखी सतीरे दोषी महाप्रभु मुखी सतीरे दोषी चंदन फुलारे पूजिले तुमको तुम्हें ताजा ऋषि तुम्हें ताजा ऋषि तुम रंग उठे देखिबा कुहस ए सारा दुनिया मणिषी मुविष तुम रंग उठे देखिबा कुहस ए सारा दुनिया मणिषी मुविष तुम्हें न रखिले ए भव सागरे तुम्हें न रखिले ए भव सागरे नौका जीव मो भासी महाप्रभु नौका जीव मो भासी देले ये जड़ जगत भितरे रही जीव किभली भावरे जड़वादी हो जाउची एवं ईश्वरवादी हवा पई ताहार कौन प्रकार आकांक्षा जागृत हो नाही आउ जड़वाद मध्य से खोजुची आनंद तेणु ए भली भावरे आम मानकु 3 नंबर श्लोक रे कपिल भगवान सूचना देइतिले ए निवृत्ति न विरज्यते कपिल भगवान ए श्लोक रे जो जड़वादी जीव माने विभिन्न भाव रे मर्त्यपुर रे सेमानकर विकास करूचंती एवं सेमानकर विचारधारा को भौतिक जड़ जगत भितरे सन्निवेशित करी कष्ट मध्य जन्म ग्रहण करिसंती मनुष्य जनि कुआ जाऊ पशु जनि कुआ जाऊ पक्षी जनि कुआ जाऊ जलचर जीव कुआ जाऊ जे कोनसी जीव मर्त्यपुर रे जन्म ग्रहण करूचंती तस्यां सलभते निवृत्ति न विरज्यते एठी से माने आनंद खोजुचंती जीव ए संसार भितरे जीवजंतु सकल ए संसार रे जेउ जेउ जोनि रे परिभ्रमण करंती सेही जोनि रे सेमाने संतोष लाभ करंती सुतरां कौन सिथरे सेमानकर निवृत्ति न थाए कहिबार तात्पर्य हला गोटे घुसुरी तार जीवदशा भितरे अनेक अनेक अमेध खाद्य
ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାକୁ ନିଜେ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ। ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କେତେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେ ଅମେଧ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅବମାନଙ୍କର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଅମେଧ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ, ଘୁଷୁରୀର ମଇଳା ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଖରାପ। ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଇଳା ଖାଏ ଏବଂ ମଇଳା ଖୋଜେ, ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ କେତେ ଜଣ ସେଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଶବର ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଶବ ଖାଇବା ଏବଂ ତାହାକୁ ନରକ କର ଏହାର ତଥାପି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତାର। ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ଦୁଃଖ ଆସେନି ତାର। କାହିଁକି ନା କପିଳ ଭଗବାନ କହିଲେ ମାୟା ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ରଖିଛି। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ମାୟାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପାତ୍ମିକା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆବରଣାତ୍ମିକା। ଆବରଣାତ୍ମିକା ମାୟା ଜ୍ଞାନକୁ ହଜେଇ ଦିଏ। ଆବରଣାତ୍ମିକା ମାୟା ମଣିଷର ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରିଦିଏ। ମାୟା ଦ୍ୱାରା ତାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ସେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କୁକୁରଟିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଜୀବଦଶା ଭିତରେ ତାର ଜୀବନ କାଳ ସେ ଅତିବାହିତ କରୁଛି, ସେ ଚାହୁଁଛି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଜୀବଦଶାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ମଣିଷଟିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ଜୀବଦଶାରେ ଅଛି, ଜଣେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ତାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ମଣିଷ ଆମର ବ୍ୟାପୃତ ଅଛନ୍ତି। କପିଳ ଭଗବାନ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ସିଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ସିଏ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରେ, ଯଦିଓ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରୂହ, ଘୃଣା ବ୍ୟଞ୍ଜକ, ସେ ତାହାକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ତାହାକୁ ଅତି ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନବା। ନାରଦ ଦିନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ କେତେକ ଘୁଷୁରୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଘୁଷୁରୀ, ସେମାନେ ମଇଳା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରଦ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିଛ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଭଗବାନ ଶୂକର ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଶୂକର ରୂପ ତୁମେ ଧାରଣ କରିଛ, ଏଭଳି ଅମେଧ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛ, ଆସ ଆସ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବି, ମୋ ସହିତ ଆସ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ଅମୃତ ଭୋଜନ କରୁଛୁ, ଏ ଅମୃତ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମିଳିବ ତ? ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଇଳା ଭକ୍ଷଣ କରିବାଟା ସେମାନେ ଅମୃତ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଅନେକ ଜୀବ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଅପକର୍ମ, ବହୁ ଅସଙ୍ଗତି ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସିଏ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯାଞ୍ଜାଂ ଯୋନି ସୁବ୍ରଜେତ, ଯେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଦେହରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତସ୍ୟାଂ ତସ୍ୟାଂ ସ ଲଭତେ ନିବୃତ୍ତିଂ ନ ବିରଜ୍ୟତେ, ସେଥିରୁ ସିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କୁକୁରଟିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁକୁର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି କି? ମଣିଷଟିଏ ବିଚାର କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେ ବିଚାର କରିପାରୁନାହିଁ, ମଣିଷ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ଅଛି ଦେବତା ଜନ୍ମ ଜୀବନ। ଏ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଅଛି ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସାଯୁଜ୍ୟ, ସାଲୁକ୍ୟ, ସାରିତ୍ୟ, ସାମିତ୍ୟ, ସାର୍ଥୀ ଏବଂ ଇଏ 5 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ଅଛି, ଏ ମୋକ୍ଷ ଲାଭକୁ ଜୀବ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଜଣେ ପାପଙ୍କ ଭିତରେ ପଡିଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କେହି କହୁଛି ଆରେ ଏ ଧର୍ମ ମାର୍ଗକୁ କାହିଁ ଆସୁନ, ସେ ବିଚାର କରୁଛି ମୁଁ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଅଛି ଏହା ହିଁ ଠିକ, ତମେ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଅଛ ତାହା ଭୁଲ। ଏଭଳି ଗଲା ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ମାନେ ପାଠ କରୁଥିଲେ କପିଳ ଭଗବାନ କହିଲେ
जे जो माने भगवान कर सेवारे पूजारे फूल तोली आनी ठाकुर को पूजा करिबा फूल गुंथि ठाकुर को पिंधेबा एवं ठाकुर सेवारे किसी समय व्यय करिबा जप करिबा माला धरिबा ए कथा जो माने करूचंती जड़वादी माने सेमानकु घृणा करंती थोड़ा समय नष्ट करूचंती कारण सेमाने विचार करूचंती जड़वाद भितर सेमाने थाई जहा करूचंती ठीक करूचंती माया ए जो दी प्रकार माया कथा आपण मानकु सूचना दउथिली मु गोटे होचे आवरणात्मक माया ज्ञान को से बुद्धि अजय दिए आ प्रक्षेपत्तिक माया ताहाकु विचलित करे गोटे स्थान रो आउ गोटे स्थान रो नीच को नहीं जाए जीव केबे हेले उच्च को जीवा पई चाहे नाही जीव सबु बेले नीच को जीवा पई चाहूची श्रीमद भगवत गीता रे भगवान त्रिविध गति कथा सूचना देइचंती भगवान श्री कृष्ण जीवर त्रिविध गति कथा सूचना देइचंती त्रिगुणात्मक भाव ऊर्ध्वे गच्छन्ति सतस्ता मध्ये तिष्ठन्ति रजसा अधम चित्तवृत्तिस्ता नीचे गच्छन्ति तमसा हुए गोटे ऊर्ध्वगति सत्वस्था मानकर सत्वगुण संपन्न मान लोकंकर एवं मध्य स्थान अवस्थान करते रजगुण संपन्न माने एवं नीच स्थान प्राप्ति होती तम गुण संपन्न मान जदि विचार करा जाए आम मानकर बा जीव मानकर कौन सी जीव मानकर कौन सी मनुष्य मानकर ये प्रक्षेपत्तिका माया द्वारा सेमानकर मनोवृत्ति कलुषित हो जाए सेमानकर बुद्धि की भ्रम करी दिए माया जा फल रे सेमाने नीचरु नीच को जीवा पई चेष्टा करंती चेतनार क्रम विकास सेमानक पई बंद हो जाए तेणु दुखी केवल दुख भितर गति करे एवं दुख को सुख भली ज्ञान करे जीव अज्ञान भाव देख दुख को मने महासुख ए भली भाव रे दुखी जीव माने दुख भितर गति करुथिला बेले सेमाने बुझी पारंते नाही जे सेमानकर ए अधोगति काहीकि होउछि तेणु ए भली भाव रे हम माने 4 नंबर श्लोक को अनुध्यान कले संसार मध्य जीव माने निरते भ्रमन्ति अज्ञाने संसार मध्य जीव माने निरते भ्रमन्ति अज्ञाने जावत जनिरे भ्रमन्ति सर्वत्र कुटिन मरन्ति जावत जनिरे भ्रमन्ति सर्वत्र कुटिन मरन्ति ए घर दुख सुख मणे वैराग्य न जन्मे अज्ञाने ए घर दुख सुख मणे वैराग्य न जन्मे अज्ञाने। आरती कीर्तन